kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dungdungwek agagayem ken kakabsat ti pamati naimbag nga rabi kada kay amin. Kunatay manapo ti tunggal maysa naragsakak ta addaka. Ken kunam nagasat ka taumay ka. Agyaman tayo ti Diyos. Palakpakan tayo na po din sa. Itang rabii ketrambakan tayo ti nasantuan a misa kas panang pasangbay ti barong nga tawen. The New Year Eve Mass and the last Mass of the year 2024. Ket itamod apo ket sakbayan tayo iti intay nga panagrambak iti solemnidad ni Santa Maria ti ina ti Dios. Ken kastamot ten iti sangalubungan nga panagkararag ti kapya. Nga iti umunangal daw ti tawen rambakan tayo ti Fiesta ni Maria. Ken itamot kuna tayo sangalubungan ngal daw iti kapya ken iti baro nga tawen. Kas konaktatay apo dahito iti maudi nga misa ti tawen 2024. Amalambit ko na tayo misa nga naptuan kaipapanan. A Mass with full of insights, a Holy Mass perhaps with a lot of emotions as we bid farewell to the old year and as we welcome the new year. Pamakada ti daan nga tawen, ken panang pasangbay ti baro nga tawen. No sublianan tayo itinapalabas nga tawen, pa-check apo nga adu dagiti banag nga malagip tayo. Pa-check nga adu dagiti banag nga ibilang tayo nga bendisyon. Ket sapay kung magarot ibilang tayo amin kas bendisyon ngem paay na apo Dios kada tayo. Kunatay apo ket I am blessed. Kunayon na po I am blessed. And I will be blessed all the more. Haan man apo nga natungpal dagiti plano tayo iti biag. Amen. Dugay minapo dagiti plano tayo haan nga natungpal. Ket ita nga baro nga tawen agplano tayo manen. Amen. We set our goals. We set our objectives. We set our expectations. Our new goals. Our new objectives. And our new expectations. Ket kunatay garad apo, haan man natungpal dagitoy, ngem adulat ta tinapintas, ken nasayaat nga napasamak ti biag tayo. Amen? Aduman karit nga sumangbay, ket agyaman tay lata ti Dios, tadagiti ket bendisyon nga naggapo ken kuana. Kung naggarod apo a Holy Mass with full of insights and emotions, gapuanan siguro kung kunatay apo ket siguro kunatay adu dagiti gundaway nga hanti na puputan ni matnagmatilwa. Siguro adu kada kayo ti kanayen nga matnagtilwa na. Tanuin tay kung madamagan manuti na urnong yon. Siguro adda apo tiyo. Kuna, Father, sa nga pitcher. Adda pag kuna sa nga timba. Adda kadi apo ti sa nga drum. Nga naurnong na ti luluwana. Bayat iti tawen. Ngem kuna ti garuda po, tilwa, tears are actually sign of hope and sign of blessing. Dahil pag tayo po'y lumuluha,
ito'y udyok ng damdamin natin. Kapag tayo lumuha, para bang nalilinisan at lumiliwanag ang ating paningin sa buhay. Amen? This is actually what our Pope Francis said. Don't afraid to cry. Don't afraid to show your tears. Huwag kang mahiyang umiyak. Huwag kang matakot na umiyak. Marahil sasabihin natin, ang pag-iiyak ay isang kahinaan. It's a show of being weak. Sometimes, when they see us crying all the time, they take advantage of our vulnerability. Amen? But you see, tears are source of blessings. Tears is also considered to be a sign of hope. Because after we cry, there is a new understanding. After we cry, there is new perspective. After we cry, there are a lot of insights that we come to think. Amen? So kung natin na po, uray no lalaki ka, ang kang mabuting agsangit. Because usually they say, boys don't cry. But even boys should cry. Because even kung natin apukat, tangamin kung tayo makatulong, iti kung tayo panagsangit, kapwanan tati panagsangit, kung tayo apukat, it is rooted and connected with our heart. And I think it's only in the heart that speaks what is true. Amen. It's only in the heart that we can actually see things clearly again. It's only in the heart that really we can tell and we can really, again, really find what really want in life. Nasa puso po natin yung gusto nating gawin. At sa puso natin, ay alam po natin, hindi tayo, gagabayan tayo ng Diyos. Because it's in the heart that really speak for the truth. Ket kung natin karoon na po, aduman nga karit asumang bay tibiyag tayo. Bendisyon dagitoy amin. Ti panawin ti panubok, ket panawin met ti panakadamili tinakam kenrik na. Panagpabilig, ken panangpabaro tinasayaat nga panakaawat tay tibiyag. Crisis moments are the best moments of our life. Amen? Isua po agyaman tayo latay ti Diyos. Agdayaw tayo latay ti Diyos. Uray kuna tayo adu ti panubok wenno krisis asumangbay ti biyag tayo. Ti panagsagana tayo iti baro nga tawen. Ipanamnama ti Diyos. Tinapuan namnama. Ken bendisyon nga baro nga tawen. Adda tayon apo iti tawen ti yubileo. Ang lakbay pag-asa. Iti panagdalyasat anapuan namnama. Ket anian nga umuna, ti daytoy nga panangrugi ti baro nga tawen. Ti panakalukat iti tawen ti yubileo. Ket napuan ipanamnama ti Dios kada tayo nga napuan grasya. Daytoy ket rambak nga idanon kada tayo ti panangpabaro, panagbabawi, ken panagbalbaliw. Nagpintas ako. Kunatay garod, we look forward with great hopes. Although the new year may be uncertain, there is always doubts. We are still anxious. We are scared. We are afraid because we don't really know what the future lies ahead of us. But one thing we are certain is that God is a God of hope
that will always give us, lead us to what is best for us. Ket iyawis garud ti Dios nga sapay kuma, na tinamnama tayo ket si bibiyag, nga makita ti garaw ken panagbiag. Nagpintas man garud apo nga pasangbayan tayo ti baro nga tawen, nga napuan namnama. Nga may palpalagabmat kada tayo nga sapay kuma, dayti nga namnama tayo ti Dios, ket nabiyag. Mangnamnama tayo laeng, hantay lang nga mangnamnama. We don't simply hope, but we should be actively hoping. When we say we should be actively hoping, mangnamnama tayo, nga buyugan, wenno kadwaan tayo, titarigagay, ken panagbiag. Umaasa, pero may ginagawa. No, nagtitiwala, at higit sa lahat, tinutulungan ng sarili. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Tulungan na po Diyos, dagiti tulungan na tibagbagida. Hanap kanay ngagkararag kalaeng. Han kanay ngagtalik kalaeng. Agkararag ka, ken ibiyag mo, ti pamatim, ken kararag mo. Tulungam ti bagim, tapunpunwento met na po Diyos, dagiti pagkurkurangam. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sape ko magarod, dagiti ritual, ngararamidin tayo kada taon, panang pasangbay ti baro nga taon, ket agbanag, babaen ti panaggagagat, ken panagsingsingpet tayo. Kung naggaroda po, I am trying also to catechize some of us because I see there are a lot of rituals they do for Christmas. I'm pretty sure you have your own. Amen? Hamo nga daki sa po. Tagiti daduma na. Yung sapay kong magarod, nga tinapateg nga ritual, nga isuti mang pagasat, kin mang bendisyon kada tayo, ti baro nga tawen, ket iti ritual, ngawan sa bali, iti napasnek nga panagkararag tayo, iti panang pasangbay, iti baro nga tawen. The ritual of family prayer. I think that's the very important. Nga isu iti mang bendisyon, ken mangited na puwan grasya, kada kayo nga sang kapamilyaan. May kadwa, iti daytoy nga tawen ti jubileo, insagutan na taymet ni Apo Dios, iti kadwa, tintay pa nagdalyasat, ken pagwadan, iti namnama, biyag nga napuan namnama. Awan sa bali ni Apo Santa Maria, ti ina tinamnama, ti ina ni Apo Jesus, ken ina taymet. Amin. Sapay kung magarot na paidalan tayo ken kuana, babayin ti pamatulad na, anapuan pamati ken namnama. May katlo ken maudi, ti panagdalyasat tayo itang tawen, kadwa tay latay ti Dios. Taniyaman nga plano ken aramiden tayo. Ken Apo Dios, han na tay lang pagasaten. Ken kuana bendisyonan na tayong agnanayon. Ang buhay po natin na hindi po swerte at malas. Dahil kapag swerte, pwedeng swerte ka ngayon, bukas hindi ka na swerte. Pero ang buhay po natin ay puno ng pagpapala at bendisyon. Amen? Dahil araw-araw, pagpapalain tayo ng Diyos. Araw-araw ay gagabayan tayo ng Diyos. Araw-araw,
tutulungan tayo ng Diyos. Kaya po kapag ang Diyos ang nasa ating isip at kalooban, wala pong kamalasan, kundi pagpapala kahit sa gitna ng mga pagsubok. Amen? Ito po yung lagi pong hinihintay kapag po sa misa po ng bagong taon. Ito po nating kinakanta, no? Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Ulitin po natin. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Ulitin po natin sa uli. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Iti dayti nga rabii, agnanayon tayo kung mga bendisyon, itunggal mesa. Babayan tinasaya at nga sao, kenakem, ket kunatayo apo, the Lord blessed you. Kunatay man na po, the Lord blessed you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord keep you. The Lord let His face shine upon you. The Lord Let His face shine upon you and be gracious to you. and be gracious to you. And we say, the Lord look upon you kindly and give you peace. And give you peace. Amen.